or instruction. Inflating or tampering with life vest under normal circumstances is strictly prohibited and is a punishable act. Thank you. देवियों और सज्जनों, हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि समावेशी यात्रा अनुभव और यात्रियों की सुविधा के लिए हमारे इस विमान में इन फ्लाइट सुरक्षा निर्देश कार्ड अब ब्रेल में भी उपलब्ध है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो हमारे कैबिन क्रू को आशा करते हैं कि आपका यह खासा एक्सपीरियंस सुखद रहे। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we would like to remind you that as per the directives from the Directorate General of Civil Aviation, consumption of alcohol, usage and charging of smoking devices such as cigarettes, e-cigarettes, personal vaporizers, vape pens, cigars, e-hookah, vaping devices, etc. on board this aircraft is strictly prohibited. Smoke detectors are installed in all the lavatories. Mobile phones and other electronic equipment may be used in flight mode during the flight once the seatbelt signs have been switched off. Government of India regulations prohibit photography at defense airports. Please check with your crew or ground staff before taking photographs. As we prepare for takeoff, please ensure that your hand baggage is stored in the overhead bin, your seatbelt is fastened, your tray table closed, your seat back is in the fully upright position and the window shades are open. Thank you for flying with us today. Please sit back, relax, and enjoy the Basa experience. Thank you. टिकट कोई তাহলে আমি সামারটা তোমার কাছে রেখে দেবো। আমরা ইন্ডিগোতে पानी गिराला तो पानी भर जाएगा। Requesting crew to be seated for takeoff. Thank you.
যারা এই দেখো ইসে দেখো মেঘ দেখো ওইটা এখনই লাগে পরে যখন সমান হয়ে যায় তখন ঠিক হয়ে যায় এই দেখো না নিচ দিয়ে মেঘ যাচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কি করলো ভাবো কত উপরে উঠছি আমরা যে নিচ দিয়ে মেঘ দেখা যাচ্ছে আমি তো কি করি মেঘ গুলো এত সুন্দর ভাবে দেখা যায় না মনে হয় কি ওই দেখ নিচে মেঘ গুলা বাড়িঘর আরো উঠতেছে দেখো না বাড়িঘর গুলো যে লাগছে